Baik penonton, seperti yang kami janjikan kepada anda, pada ketika ini kita akan berbicara berkenaan impak perubahan iklim terhadap keselamatan makanan, security makanan. Jadi pada hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan bagaimana situasi semasa bukan sahaja di Malaysia, malah juga di peringkat global berkenaan perubahan iklim ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ikwanuddin Abdullah, Pengarah Institut Aquakultur Tropika dan Perikanan Aquatrop, Universiti Malaysia Terengganu UMT. Also joining us today is Profesor Dr. Mesam Tabatabe, Ketua Penyelidik Bersama Lead Collaborator Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam. Okay. Good morning. Okay, where do we start first? Okay, we're going to start with Prof. Ikwan. Prof, mungkin kita boleh memberikan gambaran awal kepada masyarakat di luar sana, khususnya berkenaan perubahan iklim yang dihadapi bukan sahaja di negara kita tapi juga di peringkat global secara keseluruhannya. Jadi apakah antara persediaan-persediaan khususnya untuk kita bertahan dan untuk kita merangka satu strategi yang lebih lestari untuk jangka masa panjang, Prof? Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, dunia sekarang ini berhadapan dengan berbagai-bagai krisis. Kita ada krisis kesihatan COVID-19, kita ada krisis kekurangan makanan dan yang terbaru ini adalah krisis tentang kos sara hidup yang meningkat. Dan tambahan daripada situ juga kita ada krisis perang di Ukraine sebagai contohnya. Dan kita baru-baru ini juga telah membincangkan tentang krisis perubahan iklim. Terutama sekali dalam baru-baru ini kita ada persidangan bangsa-bangsa bersatu yang ke-27 di Mesir yang baru berlalu November yang lepas ni, ataupun COP27, yang telah membincangkan tentang kesan perubahan iklim terhadap manusia sejagat. Dan kesemua ini memberi kesan terhadap negara juga. Kita juga ketahui bahawa contohnya tahun lepas kita telah mengalami banjir besar, di mana 8 negeri di semenanjung Malaysia telah mengalami banjir yang besar, termasuklah di Kuala Lumpur contohnya kan telah dikatakan satu banjir yang berlaku 1 abad sekali contohnya kan, dan kita juga sekarang ni akan menghadapi banjir yang besar. Dan kesemua krisis perubahan iklim ini secara tidak langsung akan memberi kesan terhadap pengeluaran makanan dan juga keselamatan makanan bukan saja di Malaysia tapi di merata dunia. Okey, berkaitan apa yang disampaikan oleh Prof. Ikwan tadi, mungkin kita nak sentuh juga berkenaan dengan Lancet Countdown on Health and Climate Change and bagaimana juga dari segi report tahunannya. Mungkin dalam perkara ini, Prof. Mesam, would you explain to the audience who's based on what we are going to say about climate change? Absolutely. Thank you so much for having us today. The Lancet Countdown on Health and Climate Change is an international collaboration of 99 experts from 51 institutions, including World Health Organization, WHO, World Meteorological Organization, and it is led by University College London, funded by Wellcome Trust, and University Malaysia Terengganu is one of these 51 collaborating institutions. So every year, the annual report of the Lancet Countdown get published in the journal The Lancet. The Lancet is the oldest medical journal in the world with the highest impact factor and arguably the most influential journal in the field of public health. So the Lancet Countdown also operates 3 regional offices in South America in Peru, in the Europe, Brussels, and in Asia, in Beijing, China. And so the 2020 report of the Lancet Countdown presents 43 indicators that include new and improved metrics, monitoring the impacts of extreme temperature on various aspects of public health, including food insecurity, household air pollution, and the alignment of the fossil fuel industry with a healthy future. So these reports try to provide consultancy for the global organizations dealing with climate change and health in order to achieve a healthy future for all.
Okay. As we all know, the 2022 report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change has been widely referred to by major public figures, including the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, and Dr. Tedros Adhanom. He said, I quote, the Lancet Countdown report shows that the health impact of climate change are increasing. This is a sobering reminder of how much further we still have to go. So, what are the main findings of the Lancet Countdown 2022 report sparking this concern, Prof. Nizam? Thank you for your question. So, well, the title of the 2020 report is explanatory enough, I believe, which is 2020 report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change, column, Health at the Mercy of Fossil Fuels. And I would like to share with your viewer the key messages. And in order to be accurate and thorough, I'm going to read the key messages. So the first key message is people are seeing their health increasingly affected by climate change, including through exacerbated food insecurity, extreme heat exposure, drought and wildfires, and a heightened risk of infectious disease outbreak, and an increasing number of life-threatening extreme weather events. So this is the first key message. The second is delays in uptake and inequitable access to clean energies has left households dependent on the use of dirty fuels, vulnerable to the rising fossil fuel prices, exposed to energy poverty, and exposed to dangerous levels of fuel-derived air pollution. And here is the final key message. These impacts are compounding with the health harms of the coexisting crisis we are facing, which are the cost of living crisis, increasing, everybody I think knows, geopolitical conflicts, and the COVID-19 pandemic. These all are increasing the demand for care from our health systems that are still grappling with the effects of the global pandemics. So these are the three key messages of the 2020 report published in October 2022 in the Lancet. So I should also highlight that the findings of the Lancet Countdown Report 2022 report have been widely covered by global media through just over 1,600 articles and news posts, and have been making headlines in BBC News, The Guardian, The New York Times, the NBC News, Le Monde, India Today, and many other major outlets. Okey, kita dah dengar tadi bagaimana Prof. Nizam berkongsi kepada kita berkenaan 3 kunci utama di dalam laporan Lancet Countdown ini. So, pastinya kita nak dapatkan pencerahan yang lebih jelas daripada Prof. Ikram juga berkenaan laporan Lancet ini, walaupun ia ini merupakan laporan di peringkat global, bagaimana ia boleh memberi impak kepada Malaysia, bagaimana untuk kita merangka ideologi daripada data dan juga dapatan melalui Lancet Countdown ini, dan bagaimana ini dapat membantu polisi negara untuk kita mencegah bagaimana situasi perubahan iklim ini bertambah lebih buruk, Prof. Terima kasih, Saudara Munawar. Seperti yang kita ketahui, seperti yang telah diterangkan oleh Profesor Maisan tadi, laporan Lancet Countdown on Health dan Climate Change ini juga datang sekali dengan ringkasan dasar ataupun ringkasan polisi, ataupun sebagai ringkasnya policy brief kata. Dan untuk setiap pelaporan tahunan kita akan mengeluarkan satu policy brief untuk setiap negara. Jadi tahun ini alhamdulillah kita telah menghasilkan satu ringkasan polisi ataupun policy brief khas untuk Malaysia untuk pertama kalinya semasa pelancaran Lancet Countdown Malaysia yang akan diadakan 15 Disember ini. Dan untuk pengetahuan kita juga, policy brief ni sebenarnya adalah ringkasan daripada penemuan daripada laporan tahunan Lancet Countdown yang berkaitan tentang kesihatan dan juga kesan perubahan iklim terhadap keselamatan makanan di dunia dan juga di Malaysia itu sendiri. Dan saya berbesar hati dengan kesempatan ini juga ingin nak memaklumkan kepada semua penonton bahawa kita akan melancarkan policy brief untuk Malaysia yang pertama pada 15 Disember ini.
Dan policy brief ini sebenarnya ringkasan dasar ini sebenarnya telah dibangunkan oleh UMT bersama dengan Sunway University Sunway dan juga bersama dengan Malaysian Medical Associations dan Academy of Medicine Malaysia. Dan insyaAllah kita akan lancarkan 15 Disember ini. Ringkasan polisi akan dilancarkan pada 15 Disember ini. Beberapa hari saja lagi, Betul. 2 hari akan semasa datang. pelancaran Lancet Countdown ini. Okey, jadi bila kita berbicara berkenaan ringkasan polisi Lancet Countdown 2022 ini, bagaimana ianya boleh diadaptasikan dengan polisi yang sedia ada di negara kita, khususnya berkenaan akta-akta, dasar-dasar yang berkaitan dengan alam sekitar dan juga perubahan iklim, Prof? Seperti yang kita ketahui, dasar di Malaysia kita ada banyak dasar yang telah digubal dan telah dilaksana pun selama ini. Sebagai contoh, pada tahun 2009 sebenarnya, Malaysia sebenarnya telah mewujudkan polisi kebangsaan tentang perubahan iklim sebelum ini untuk mempertengahkan isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim terhadap kearus perdana dalam pelbagai polisi dan dalam institusi yang berkaitan. Pada tahun 2021 kalau tak silap saya, tahun lepas, dalam rancangan Malaysia yang ke-12, kerajaan juga telah mensasarkan untuk mencapai net zero carbon pada tahun 2050. Itu dasar yang telah digubal tahun lepas. Dan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia ataupun MyCAC yang juga telah merangka satu pelan adaptasi negara bagi menambah baik tindak balas negara terhadap perubahan iklim juga telah dilaksanakan. Dan Kementerian Alam Sekitar sebelum ini ataupun Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA sebelum ini juga telah membangunkan strategi jangka panjang sebenarnya dalam pembangunan rendah karbon negara untuk mencapai aspirasi untuk menghasilkan net zero carbon untuk negara. Dan sebenarnya policy in brief ini juga akan mempertengahkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah bagaimana negara akan menghadapi dan adaptasi mitigasi perubahan iklim terhadap keselamatan makanan. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil dari segi penghasilan makanan, kecukupan makanan, keselamatan makanan, kesannya daripada perubahan iklim. Selain daripada itu juga dasar policy brief untuk Malaysia ini juga akan mempertengahkan tentang mitigasi terhadap penyakit yang berkaitan dengan nyamuk, contohnya kan, yang berkaitan dengan nyamuk. Dan akhir sekali adalah dalam pengurangan net carbon ini. Mungkin Prof Mesan akan menerangkan lebih lanjut lepas ni. Okey, kita juga ingin mengetahui apa antara atur cara dalam Lancet Countdown 2022 dan bagaimana atur caranya di peringkat negara kita sendiri. Jadi Prof Mesan, would you give us a sneak preview of the highlight of the Lancet Countdown Policy Brief for Malaysia 2022? With pleasure. So as Professor Ahwanuddin elaborated, policy briefs are meant to assist national policies, strengthen them rather. So the policy brief emphasizes, this policy brief, that Malaysia must further prioritize the impacts of climate change, especially on the health of Malaysians. Please remember that the COVID-19 pandemic reinforced the importance of investing in people's health and strong public health systems. This policy brief utilizes the latest available evidence from the Lancet Countdown 2020 report and highlights 3 priority issues that already affect the health of Malaysians: food security, mosquito-borne disease, and fossil fuel subsidies. So these are the 3 main agenda of the policy brief. So the policy brief offers some recommendations for actions for the Malaysian government and other stakeholders involved in this field. So the Lancet Countdown Policy Brief for Malaysia 2022 calls for 3 areas of actions. First,
as strengthening food security through innovative agricultural initiatives. It stresses that innovative agricultural practices and initiatives such as urban agriculture, vertical farming should be promoted and incentivized as a source of adaptation and to tackle the adverse impacts of climate change as a source of adaptation and in order to mitigate the impacts of climate change on strategic crops. Climate change is undermining our food security through different mechanisms. One of them is increasing the rate of maturity of strategic crops such as maize, rice, or reducing the growth period of these crops, leading to reduced yield of these strategic commodities. So these agricultural initiatives, innovative agricultural initiative rather, will help us mitigate these impacts. The second area of action that the policy brief asks for is further prioritizing, preventing and control measures against mosquito-borne disease, especially dengue, which is very known in the region, in national adaptation planning that we already have. And finally, it recommends accelerating shifting fossil fuel subsidies in favor of renewable energies. So the policy brief highlights that despite being on the right track to decreasing fossil fuel subsidies in Malaysia, efforts should be put into accelerating this transition to increase net carbon prices. And that's very important if we want to realize the country's full capacity to implement renewable energies. All right. That a sneak preview for us to know about the highlight of the Lancet Countdown 2022. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah dan juga Profesor Dr. Mesam Tabatabe. Thank you for joining us today and it's been a privilege talking to both of you. Terima kasih. Dan penonton, itu antara perhatian kita berkenaan perubahan iklim, bagaimana impaknya kepada security makanan bukan sahaja di negara kita, malah juga di peringkat global. Jadi seterusnya penonton, kita